Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawo en uddutude ɗe duɗe meɗen tedduɗe barkinaɗe gandal islam duɗe annora e jeeyaɗe ka nder dental barkinagal baben alyatima e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala en foduno jama on en wallitoto jama on ka configurgol ɗi application ji ɗiɗi mawɗi ɗi wonɗen ɓurte gollirde ka ɗaɓɓugol gandal fewdo sayi ɗo e ko ɗum woni WhatsApp on kañum e Telegram on e nde wonno buyhino insalde ɗum ɗo ka téléphone muɗum gollira kono hara ɓe wata configurde hara si o tigi configurali ɗum ɗo sakkitoray sonjugol o tigi bon kala façon téléphone mo marɗa capacité on ko janɗi wosi a insali WhatsApp e Telegram e makko tawi a wawata configurde ɗi application ji ɗo ɗiɗo ko kanji tigi woni ko téléchargata vidéo ji e document ji ɗe a ala haaju e muɗum ha hebbinane appareil ma on appareil on sakkitora kolugol e ko ɗum woni e panji e sonjugol ma ñande wo ñande hara ko sabu angal andugol ko hono ɗum ɗo configurirte haray ko ɗum ɗo yiɗɗen wallitade musidɓe men ɓen hande e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ko atti kon taw hiɗen fuɗɗora e wiɗen WhatsApp on wano yiruɗen mo ɗo ni WhatsApp on si a insalimo ka téléphone ma a configuray mo sa naati e nder dental kadi a configuray nder dental ngal wattane yili moƴƴa si tawi en attori wi'ugol en fuɗɗoray configurgol e ko ɗum woni nder dental haray se en naati ɗo wi'en ka dental Sénégal par exemple se a naati ka dental ko attotoɗa wadde yaw ka page d'administrative on waɗa notification on silence ndaaru bindol dow wongol ɗo notification en mot de silencieuse ko ya'a aruɗo o souvent a taway kunɗo hikun huɓɓi ko ya'a ɗannin kun musidɗo julɗo waɗa pour toujours e ko ɗum woni ñoƴƴa kun ɗo kun ɗano sa huɓɓi ɗo ko haray kun huɓɓina e musidɓe julɓe haray koye en eto ɗanninen ɗum ɗo ɗanningol ɗum ɗo fowtinte wi'ugol message kala arɗo ka nder dental sonkay waɗa e sonnerie déranger ɗum ɗon woni go'o si wi'e ɗum ɗon haray wi'en awa joni neɓuɓe ɓen ka dental Sénégal hiɓe faala ko ɗum woni e ɗuytude document ji ɗin hari ɓe anda ko honno configurirte hara téléphone on téléchargata document ji ko ɗum woni ɗuɗuɗi ɓeɗo ɓe aray ka page de configuration dental ngal ɗo o ndaare ɗo ndaron média de groupe ɓe naata ka média de groupe kala document mo ngal dental ɗon télécharge ka téléphone maɓɓe ɓe yi'ay mo ɗo o ndaare document ji ɗin musidɓe julɓe o tigi sélectionnay ɗo hande kadi ko ɗum woni document mo faalaɗa o a memay mo jogoɗa o sélectionnoto mema mo jogoɗa e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala yeru wo document ji ɗi faalaɗa sélectionnude a sélectionnay ɗi ɗo ha gayna sa gayni sélectionnude ɗi e hino dow ga kadi ndarata ka poubelle hunkun woni ɗon ko kun ɗo ñoƴƴata sa faala télé a sélectionnay ɗi fof si tawi no woodi goɗɗi ɗi haajuma woni e mum accaɗin ɗon ittaɗi haajuma ala e mum ɗin sa gayni memude ɗi fof majji ko memuɗa wocci fun kun waɗi nder ton wano yirɗani on tuma noon ƴawna kollum ma kun dow ga ñoƴƴa ɗo o sa ñoƴƴi supprimer on ɗo o supprimer pour moi e ko ɗum woni hara kun ɗo no cloche sa a itti kun ɗo haray dental e supprimoto ka dental kono iwata ka doneji téléphone ma haray no ka mémoire téléphone ma joni no sa a waɗi kun ɗo ɗo haray supprimay ka dental supprimoya kadi ɓora ka nder doneji téléphone ma haray noon ko ɗum hato jiɗɗen fiyo téléphone mémoire téléphone on yo hetto donc haray ko ya watta yiɗi kunɗo hara no cloche nder ton on tuma noon e supprima ɗo e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ɗon on document ji ɗi fo majji ɗi iway joni noon lekki ɗum ɗo fof wota dental ngal télécharge document ji ɗi a ala haaju e mum ko ɗum ɗo noon hande kadi wonɗen etade ɓeydugol famude hande pour la première fois a installé application on a aray ka page de configuration application on ɗum ko lekki wota dental wo dental téléchargane ka nder téléphone ma document ma vidéo ma photo mo a ala haaju e muɗum a aray ɗo musidɗo julɗo ndara paramètre on woni ley paramètre hande kadi o udditante e page de configuration e ko ɗum woni application hun kunkun fof ko ɓuri hittude kon ɗo ko o utilisation de données et stockage ko ɗo ɓuri hittude e wonande enen wonuɓe gollirde ɓen internet wattane yili moƴƴa sa udditi page de configuration on ko ɗo arata ayi ɗaɓɓita noon hande kadi ndaaru ɗo en utilisation de données mobile ɗo ko si tawi hara
ko internet téléphone on wonɗa gollirde e mana internet mo wonɗa gollirde hara ko ka piece téléphone on wonɗa ittude ɗum ko configuration ji mum ɗin woni ɗo o ley ɗo ko ɗum woni en connexion wifi ɗum ko si tawi ko wifi wonɗa gollirde e haray fo e muɗum bone on ko goto si tawi autorisation heɓike nokku gotum e mum hebbina téléphone ma o wi en aranen ka en utilisation de données mobile ɗo hara ko internet téléphone wonɗa gollirde ndaaru koyɗo o sa ñoƴƴi ɗon ko comptable on ɗo arata comptable on ko rentuɗa ɗo ko ɓuri hewde kon a taway koye fof ko ni koye wayi ka koye woni ɗo haray kala document arɗo ka nder dental publiaɗo ka dental photo wo document wo vidéo wo kala ko ari ka nder dental télécharge to ka téléphone ma yiɗuɗa wo añuɗa wo si tawi no woniri ni donc sa tawi hikoye woniri ni ko ya ittu koye foppu makkoy ara ka okke on woni ɗo ñoƴƴa okke on sa waɗi ɗo hande kadi kala ko ari ka téléphone ma natata ha say wiɗa ɗum ɗo hiɗa yiɗi ɗum ɗo yo naatu wosi ɗum ɗon non naata sina ɗum hay hunde natta sa gayni configurde ka mobile donné ɗon ara non kadi ka wifi ɗon kadi naata ɗon kadi ko gotum ɗum tawata configuration on ko goto ɗon kadi a taway koye foppu makko hikoye waɗi ni surtout ka wifi ɗo wifi on souvent a taway koye foppi koye clocher joni noon koye ɗo a ittay koye foppu makko koye wona vide wano yirɗa koye ɗo ni koye wona vide on tuma noon ñoƴƴa okke on ɗo hande kadi ka ñoƴƴuɗa okke on wo e musidɗo harayi woni ko wifi connectorɗa woni ko donné téléphone on connectorɗa wo hay hunde natata ka téléphone ma si wona hara ko an okki autorisation ɗum ɗon e haray ko ɗiɗo woni ɓurɗi marde probléme ɗin ka téléchargement nde wonno ɗiɗo siɗi huɓɓi kala ko goɗɗo publica dental an téléphone ma on tippinay téléchargante ɗum ɗon automatique bonna internet ma on mere hebbina stockage téléphone ma on e ko ɗum woni téléphone on sakkitora si document ji ɗin heewi ko ɗum woni ko kolugol o wonata e ko ɓuri hewde ko noon hara en anda hay ko honno supprimirte haray an ka noon kadi si tawi ɗum ɗon heeɓi goɗɗo e téléphone on doneji ɗin heewi hay si tawi ko ɗi an télécharge ta ɗin tawi ɗi haajuma woni e mum ɗi no ɗuuɗi wano wonirɗen ka duɗe men ni haray si wiɗen o tigi koyo yiltito e araka dental ka woni ɗon si o tigi ari ka dental o tigi e ko ɗum woni aray ka média groupe ɗo o tigi ɗuytay document ji ɗin haysi ko darsuji ma ɗin si ɗi ɗuuɗi a aray ɗuyta goɗɗi haysi ko arriéreji ɗin ka whatsapp a ɗuytay ɗi fi yo aray ɗi go kañum kadi yo heɓu place e ko ɗum woni téléphone ma on hara e koolata e haray si o tigi ayniti ɗum ɗo sayi ɗuuɗi wo o tigi ɗuyti hande kadi stockage ji téléphone on e wonay libre hara ɗum ɗon heewata ha sonja o tigi fiwota tan men on juutu haray e etoɗen daren kadi no famiren seeɗa ka télégramme hiɗen andintina option himmuɗo taw ka whatsapp ɗo fayin sen naati ka paramètre de configuration ɗo en ari ka paramètre en ari ka utilisation données et stockage ɗo haray ndaren leyga option hun gotum hino ɗo ku'um hikun walla moƴƴa économisugol internet on si tawi hara ko e appel wonɗa hiɗen andi goɗɗo no wona e appel whatsapp tan juutuɗo e nde wonde donc kun ɗo souvent a taway hikun e ɗanori ni donc haray ko ya huɓɓin kun ɗo kadi e so tawi a huɓɓini kun ɗo kun wallete moƴƴa e économisugol doneji ɗin si tawi ko e appel wonɗa e ko ɗum woni e haray ɗum ɗon kadi hino walla moƴƴa si wiɗon haray wiɗen hiɗen yaha noon ka télégramme wano yirɗen ni ndaren application o moƴƴa hiɗen andi ko o ɗo woni télégramme ko o ɗo anduɗen télégramme sen nani noon télégramme hino développi haray wona o ɗo ndare o lega plus on ko télégramme rentuɗon ɗo ko messenger makko on ni donc o ko o nanoton hino développi si tawi goɗɗo faami o moƴƴa e ko ɗum woni o eɓɓidirtake e whatsapp on ni e ɗa haray e musidɓe julɓe hiɗen e naata e détail ji makko seeɗa nde wonno tan on hino raɓɓiɗi sago meɗen jama on anday mo tun seeɗa nde wonno oɗo himo wallito moƴƴa wonande darsuji ɗin organisugol defte ɗen oɗo ko neɓuɗen sifade fi oɗo en gaynata en ƴettay tun seeɗa ko ɓuri marde important kon haray si en yahi taw e yewtere addude en nden ɗo fi wallitagol jama on ka configurigol doneji ɗin haray e paramètre configuration oɗon e yi kanko ka nano wontiri ndare koye kiifoye doga ko koye ɗo o tigi memata e o tigi ko ɗum woni ɗaɓɓita hande kadi paramètre on ndaren paramètre on lega e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ko paramètre on ni
sen naati ka paramétre kanko ko ni udditorta sen ari ka paramétre kanko en udditike ko en townu ɗaɓɓiten ko ɗum woni stockage données on ko ɗo naateten sen naati en yi'ay kanko kadi ko ni udditorta en yi'i crossoy koy sen ari souvent ko ni tawreten koy en taway koy fohi koy arditelen ga haray koy en yiltitir koy ɓaawo kanko ko configuration on foni woni ko wifi ay kanko dowga ko fi données hakkunde on ko wifi e ko ɗum woni kanko sa ɗannini koy ɗo a townay kadi dow gokkoyno lega ɗannina koye fi vidéo ji ɗin e ko nandite muɗum ko ya townu ha lanna ɗannina koye fof e o option ka woni ɗo toujours kanko ko ɗo woni ko sakkitiɗen hollude e nanen ka whatsapp no famora e hara si o tigi hino e appel hara économise ay internet o tigi ara ɗo souvent kañum kadi waɗa toujours si o tigi tawi ka o tigi tawri ɗo o tigi koye waɗu toujours e yurmede Allah subhanahu wa taala o tigi ko ɗum woni haray gayni configuration paramétre on kanko si koyɗo fof ɗanike kanko haray o tigi ko ɗum woni économise internet mum on document hay goto télécharge tako si wona hara koye autorisation o tigi ko ɗum wonɗen e haray wota en yejjutu wiɗen paramétre on ko dowga o tigi ara ɗaɓɓita paramétre on ha ka yi'imo ɗo wo haray ko ɗo o tigi natata e yurmide Allah subhanahu wa taala e ko ɗum woni hetta ligne configuration on ara ka stockage données hande kadi o tigi ɗannina e ko ɗum woni autorisation e ɗi o tigi ala haaje mum ɗi haray si en wi'i en expliquay seeɗa fi o application e ko ɗum woni application on wiɗen ko application moƴƴuɗo fiika wallitagol jannganakuɓe ɓen jangoɓe ɓen ɓeydo e diina mum kan haray o application ɗo wota en accirmo ɓaawo kanko wano yiruɗen noon o organise ay amiɓe maɓen groupe aji maɗen channel ji ɗin ka kala waɗa feere o organise vidéo ji ɗin photo ji ɗin e document ji heddi ɗin kam kala o waɗa feere o jillidirta hay hunde e muɗum haray tammen ono raɓɓiɗi kono en memay tun seeɗa kanko ka premier option ɗo kanko sa installimo a udditimo ndaremo ka premier option ɗo kanko ko ɗo woni waka whatsapp o jillindiray contact o groupe o foppo haray no jillindiri ko ɗum yiɗon ɗo kanko ɗo a yiye groupe channel foppo haray no jillodiri joni noon kanko sa ari ka deuxiéme ɗo kanko ko amiɓe maɓe pette arata groupe arata ɗo channel arata ɗo hay hunde arata ɗo sina amiɓe maɓen personnel si wiɗon haray ko e groupe aji amiɓe maɓen arata ɗo si wi ɗum ɗo ko groupe uji ɗin tun arata groupe simple kala groupe mo wonɗa e mum ɗum ɗon ko ɗo arata amijo ma hay goto arata ɗo groupe ami ma hay goto arata ɗo si wi ɗon sa ari ɗo ko channel ji ɗin tun arata ɗo channel ji ɗin wano enen dente men ɗen e duɗe men ɗen ɗe fof ko channel ji wano yirɗen ɗo ni duɗe men ɗen hiɗe reeni e premiére année on hiɗen reeni e père des orphelins on hiɗe reeni classe ji ɗin ɗi fof majji ha hewti lega hiɗen reeni ko ɗum woni e baben aliyatima e question e réponse on hino ɗon ruqiya on hino ɗo ayi ɗiɗo fof kanji ko channel ji ɗin sa naati par exemple kala natuɗo e duɗe men ɗen ka télégramme o tigi naka groupe aji ɗaɓɓitata duɗe ɗen ko ka channel nde wonno ko channel ji créa wona dente wona groupe mi haray o tigi si tawi installe télégramme on o tigi naati si tawi tun ko plus on o tigi installe haray o tigi wattan yiide koye signe hoye dowga o tigi si ari ɗo yi'ay ɗi fof ka début ga ɗum ɗi fof ɗi jillodira waka whatsapp kono kanko o sendidirante ɗi goto ko tawata sa ari ɗo ko channel ji ɗin tun arata donc si iwi ɗon sa ari ɗo ko stikaji ɗin tun arata seɗa jogi stika si iwi ɗon sa ari ɗo ko ɗi sélectionnuɗa préféré ɗin tun arata si iwi ɗon sa ari ɗo ko ko ɗum woni groupe aji ɗi créuɗa ɗin an compte ma on groupe ji ɗi créi ɗin haray ko ɗin arata ɗo o haray ko différent on noon kanko o organise ay document ji ɗin ɗi fopp majji ɗi fof ɗi wona e ko ɗum woni en ordre kala document ji ɗi falɗa sa faala ko groupe aji ɗin tun arata wano wirɗen ni siko amiɓe maɓe marɗa haaju e mum ko ɓen ɗon tun arata wano ɗum ɗon kadi wano yirɗen ni e yurmede Allah subhanahu wa taala e haray kanko himo organise ko ɓuuri moƴƴude organise gol si iwi ɗon kadi defte ɗen kanko o organise ay defte ɗen e document ji ɗin fof wona e ko ɗum woni kon kala wona feere wano yirɗen ɗo ni sa naati ka paramétre ji makko kanko kadi o yi ko wi en ɗo photo e vidéo kanko himo waɗi ɗo 26 photo ji ɗin simple 26 fichier 50 link ji ɗin 26 fichier audio ji ɗin ko ɗi 126 message vocal ko 26 haray wattane yiɗi musidɓe julɓe o application en wata
explique de ittiri important ko waɗi kon hande kadi ɗo noon wano ka WhatsApp to no hollirno den non si tawi document ji din a sikkitike si di duudi ka appareil ma ida faala duytude goɗɗi ɓay koye wonɓe jangude souvent ide mari kesum si duudi ka appareil a faala duytude kanko ko ya aru e hoore ka faala duytude ɗon siko photo ji ɗin faala duytude siko fichier ji ɗin siko message vocal ji ɗin si tawile kadi ko vidéo ji ɗin fo e muɗum a aray tun hoore ka faalɗa duytude ɗon ɗaɓɓita document mo faalɗa duytude on sa yi document mo faalɗa duytude on a ñoƴƴay mo jogoɗa quelques secondes o sélection o wano yirɗon ni sa joƴƴi a jogi mo sélection to hande kadi heddi ɗin ko ya memu tum beruɗi faalaɗa e effasude ɗin ayi hande kadi ko ɗum woni a effasay ɗiɗo e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala e si tawile kadi ko nawrugol ɗi nokkugo harayɗa wawi naɓɓude ɗiɗo e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lanno ɓeyden faminde e haray e ɓaynayi en juutni yewtere nden ko ɗum ɗo falnoɗen signal de fiika bangal telegram ɗo application himo kelɗi moƴƴa tentini o plus ɗo e haray ko plus on wonɗen wowlude kala installe o telegram yo installe plus on wano yirɗen mo ni ka ikom hunga e ko ɗum woni ko kanko e mari o signe ɗo kanko inde makko nden ko plus on tumɓe waɗi ley yoɓe windi plus ndaare no wonirɗo ni kala installowo wiɗen yo installe o ɗo ko o ɗo développé o ɗo kanko e ko ɗum ɓe développali mo ha joni ko o les gars ɓe développé o ɗo en yii no o kelɗiri noon ka bangal organise gol defte organise groupe uji ɗin organise amiɓe maɓen e ko ɗum woni hara hay hunde e muɗum soñjatama ɗaɓɓutugol ma organise gol e ko wano noon kadi si tawi haaju o tigui e yani e ko ɗum woni e wiɗen e ko nanditi e muɗum haray fayda tigi tigi raɓɓe ndin goyɗen hattawa ɗo musidɓe julɓe fi tawiterde juutu sina ɗum en ɓeydayno détaillude fi o application himo moƴƴi moƴƴa himo wallito kadi moƴƴa e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala kañum application on e ko ɗum woni ko application e wallowo e ka bangal darsuji haray wota en weddito e telegram on souvent en wolengol konngol e application o si o tigi neeɓi e muɗum ɓeyday famude e haray noon ɗe golle men ɗo nde fandude men ɗo e wonali si wona sabu faalaɓe ɓen ɓeydade ka dina mum ko ɓeyditora ko wallitora wona golliroɓe ɓen application ji ɗin piiji heddiɗi ɗin e haray haaju men ala e ɓen ɗon e ko ɗum woni fandude men nden ko nafitora ɗiɗo application ji e o explication mo waɗɗen ɗo waɗi si heɓanɗen ɗum tan e ko sabu faalaɓe ɓen ɓeydade e dina mum kan faalaɓe ɓen janngude defte ɗen e ko ɗum woni no ɓe wawira organisirde application ji ɗin e ko ɗum woni hara ɗum ɗo nafayɓe e ko ɗum woni ha wona sabu ɓe ɓeydo e dina maɓɓe kan e haray ko ɗum woni e document on ko document e ko ɗum woni ko dental men ngal e baben alyatima e duɗe mum ɗen gandal islam woni ko jeeyi document on personnellement amma noon kala julɗo e ko ɗum woni yiɗɗo ɓeyditade e dina mum kan nafitorɗo haray e ko ɗum woni hiɗen hiɗen yarli haray ɗen du'ano adna on fof hiɗen du'ano dental men ngal baben alyatima hiɗen du'ano duɗe men ɗen gandal islam en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan ɗon waɗan en ɗe mojoɓe meɗen e ɗi golleji meɗen ɗo hara ko jannatul firdaus wonata e joddi muɗum haray ɗen wiya jaman fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.